जो माने सत्संग हरिभक्ति लाभ करी हरिभक्ति रे निज को पाई जाते कृष्ण नाम भजन रे निज को पाई जाते से प्रथम पाद है केशोत्थिनी तापर शुभ जागतिक शुभ एवं पारमार्थिक शुभ उभय शुभ एकत्रित ही गोटे स्थान आसी उपनीत हेबे तापरे ए उभय सुख जो एकत्रित होइबे हरे कृष्ण सेतिक बेले से कौन हम ता हृदय भितर किछि पाइबा लालसा संपूर्ण रे लुप्त हो सुनता सुगथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तोत्सव भद्राणी विधनोति हृदय भितर मन भितर आमर जो अभद्र लालसा रही बांछा रही विभिन्न प्रकार अभिलाष रही ये समस्त मूलोत्पाटन हो सन्थ मान मुखर यदि हरिंकर श्रीकृष्णकर कथा श्रवण कर पुण्यमयी कथा श्रवण इंद्रिय जो हृदय कंदर प्रवेश कर मन निकट में प्रवेश कर मनर जावतीय आवर्जना को से पाछुड़ी देव फोपाड़ देव हृदयन्तोष्ट भद्राणी विधुनोति नष्ट प्रायसु अभद्रेशु अभद्र गुड़िया जो नष्ट प्राय जेहेतु प्रकृति राज्य अवस्थान करते हेतु किछु प्राकृतिक संपर्क रु प्राय शब्द प्रयोग करी निदान कर श्रीमद भागवत नवजोगेन्द्र उपाख्यान योगी मैंने कही राजा निमिति नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिके चित्तोड़े आसी निष्ठा भक्ति श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति तत्व निष्ठा कृपादुर गोस्वामी ताले क्लेशग्नि सुबोधा मुख्य प्रति मध्य दृष्टि रही सांद्रानंद प्रेमानंद जो आनंद पाई आम सब छटपट होचे जगत मध्य से आनंद अभाव थिबा हेतु आम सब समय तार परवर्ती आनंद प्रति आकृष्ट होचे किंतु से आनंद केतबळे आमर पूर्णता उपार्जन करिबो बा पूर्णता प्राप्त करेबो तार विचारधारा उपनिषद करिसंती रसो वैशः रसोहिवायं लब्ध्वा आनंदी भवति इति आम श्रुति गुड़िक जदि लौटे लौटे देखा प्रति जगार देखा नेति 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 कहते किंतु इति गोटे जगार विचार करण्य को उपनिषद ईशोपनिषद किसी तार विचारधारा उपस्थापित होइछि रसो वैशः रस हेवायं लब्ध्वा रस को लाभ करने पर जीवर ये गतागति इति हो जाए रस हेवायं लब्ध्वा आनंदी भवति पिता ना होछि सांद्रानंद ता ना होछि प्रेमानंद तापरे पंचम पर्याय गले श्रीकृष्ण आकर्षणी हरिगल जो प्रेमर अधिकारी हो साधक भगवान सहित मिलित होमर जो साधन पद्धति परंपरा रही सख्य बात्सल्य इत्यादि जो परंपरा रही से अधिकार हो पार यह साधनर लाभ तो से संपर्क गोटे विचारधारा को आम उपस्थापना करवा देखा कौन श्रीपाद सनातन गोस्वामी बृहत भागवतामृत यही विचारधारा को बड़ सुंदर भाव में आम मान निकट में उपस्थापित कर प्रसंगटी है जनेक गोप अर्थात गौड़ जी कि गोरु मान सेवा करे गोरु मान सेवा साधु मान सेवा एवं गुरुंकर सेवा ये तीनोटी सेवार जो मैंने व्रती हमें से धीरे धीरे उच्च स्थान को गति करि प्रथम पाद ताहले गोमाता सेवा करी सही गोप तार नाम हूँ गोपाल ताको गोप बोली कह जाए वैदिक भाषा रे आमर व्यवहारिक भाषा रे
ताको आमे हरे कृष्ण गौड़ बोली कहूचे। तेरे सीए दिने गोचारण करबे अवसर रे निकटवर्ती गोटे जंगल रे जाई प्रवेश करे। अनति दूर जंगल रे प्रवेश करबा परे देखला गोटे सुंदर परिवेश। हरे कृष्ण यपरी परिवेशटी यही परिवेश जो प्रकार सृष्टि से गोटे परिवेश देखला कौन विभिन्न प्रकार लता कुसुम द्वारा आवृत होती एवं सुगंध पुष्पमान सुवासित होती। से निकटे पहुँच जाई देखला गोटे आश्रम तारी मध्य जने को महाजन से अंतर्मुखी अवस्था हरिनाम जप कर। हरे कृष्ण अंतर्मुखी अवस्था हरिनाम जप कला बेले से महापुरुषंकर से महाजनकर से मुद्रा को देखी स्वरूप को देखी से आकर्षित हो गला। श्रीपाद रूप गोस्वामी निदान करछन्ति जहां मुखर कृष्ण बोली थरक शुणा पाइब तांको आदर कर सम्मान दब। तापरे दीक्षा चेत जो मैंने दीक्षा नहीं हरिनाम झोला ग्रहण करी हरिनाम जप करुछन्ते तांको प्रणाम करिब प्रणति विच आउ संग करिब कार जो मानकर परापर ज्ञान नाही सेमानक सहित संग करिब। कृष्णेति दस्य गिरन्तं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणति विच संग करिब आलाप करिब गोमानक सहित जो मानकर भेद ज्ञान शून्य हो जाइछि जो माने प्रत्येक प्राणी मान प्रति आदर सम्मान दे कृष्ण कथारे आप्यायित करि पारन्ति सेमानक सहित संग करिबा पई श्रीपाद रूप गोस्वामी निदान करिछन्ति। ताहले एही गोपाल तार नाम होचे गोपाल से जो महाजन को दर्शन करे दर्शन करवा मात्र के से दर्शन रोटे शक्ति आसी भीतर प्रवेश कला जो शक्ति उनको आप्यायित करदेला अपेक्षा कर महाजन श्रीमुखर किसी श्रवण करने अपेक्षा गुरु दिन 2टा बाजिला किंतु बाह्य ज्ञान से आसी ना अंतर्मुख अवस्था प्रभुंर जो लीला रही हरे कृष्ण से लीला स्मरण करा स्मरण विधि गोटे रही कि प्रकार स्मरण कर लीला स्मरण तार विधान रही से विधान है ह्रदमयी आउ श्रुतमयी। ह्रदमयी हूँ योगपीठ आ श्रुतमयी होती लीला यार विचारधारा भजन पद्धति उपर विचार कर साधक खंड यार विचार कर साधना ब्रती अवस्था ये जो दर्शन करती से महापुरुष बहिर्मुखी होगापी दिन 2टा लगे 2टा पर्यंत अपेक्षा कर भोजन करना जो से बहिर्मुखी सामना देखते जने महाजन परी सुंदर भक्त देखी आह्लाद करी मधुर वाक्य कही प्रश्न कले आपणकर परिचय आगमन गमन कारण नियम कौन सी अतिथि को यदि दर्शन करा देखापी आम पाइबा हठात सम्मान देवाई पड़ो आओ प्रश्न पचारे पड़ो सेवा करने पड़ो यार विचारधारा श्रीमद भागवत सुंदर भाव निष्पत्ति कर विधानानुसार सम्मान दे प्रश्न कलापर से गोप गौड़ गोपाल गौड़ कहले बाबा गोटे प्रश्न कौन ना आपणकर परिवार कहीं ना परिवार को नहीं संसारासक्त जीव वैषयिक सुख को अनुभूति करे जोटा कि नश्वर किंतु आपणकर तो कौन परिवार कहीं ना कृष्ण ना पुत्र ना कन्या ना पत्नी ना नाती कहीं ना
ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବଂ ମୁଖ ଉଭୟକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏହା ମନେ ହେଉଛି ଆପଣ ବଡ଼ ଶାନ୍ତିରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। କାହିଁକି ଶୁଣ, ହେ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏ ତିନିଟାକୁ ଖାଇଦିଏ କିଏ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ କିଏ ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସୁଖକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଶୋକ। ଯାହାର ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ଶୋକ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସଂସାର ନଶ୍ୱର ଜଗତ, ଅନିତ୍ୟ ଜଗତ, ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କୁ ତତ୍ସାଦମନ୍ୟେ ସୁରବଜ୍ୟ ଦେହି ନା ସଦା ସମୁଦ୍ର ବିକ୍ନ ଧିଆ ଅସତ ଗ୍ରହାତ। ଅସତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ହେତୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଅସତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅସତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ଆସେ ସେ ଉଦ୍ବେଗକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ଥ ହେଇପାରିବ। ଏକଥା ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ହେ ମହୋଦୟ, ସୁଖ ଯାଏ ଶୋକରୁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଯାଏ ମୋହରୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଜାଗତିକ ବୈଷୟିକ ଭୋଗ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ମୋହ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଧ୍ୟାୟତ ବିଷୟାନ ପୁଂସୋ। ହରିବଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ। ତାପରେ ଏ କଳା ଦେଇକି ଗାଇବେ କି ଧ୍ୟାୟतो ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସୋ संगस्तेषु पजायते। ध्यायतो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभंसात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गिरिवरधारी गोविंद माधव भज गोविंद माधव गिरिवरधारी गोविंद माधव गिरिवरधारी गोवर्धनधारी गिरिवरधारी गोवर्धनधारी गिरिवरधारी गोवर्धनधारी गिरिवरधारी गोवर्धनधारी राधा माधव गिरिवरधारी राधा माधव गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी राधा माधव गिरिवरधारी राधा माधव गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी राधा वल्लभ कुंज बिहारी राधा वल्लभ कुंज बिहारी राधा माधव गिरिवरधारी राधा माधव गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी वृंदावन बिहारी लाल की नामକୁ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କଲାରେ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସେହି ମହାଜନ ମହାପୁରୁଷ ଗୋପବର୍ଗଙ୍କୁ ଆମ ପରି ବିଶେଷ କରି ଏ ସେବକ ପରି ଅଧମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଶୋକରୁ ସୁଖ ଯାଏ, ମୋହରୁ ଶାନ୍ତି ଯାଏ, ଆଉ
ଭୟରୁ ଆନନ୍ଦ ଯାଏ। ଏ ତିନୋଟିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ହରିକଥା ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ହରିନାମରେ ଯଦି ବ୍ରତୀ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ତିନୋଟିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଇଯିବ। ଶୋକ ପଳେଇଯିବ, ମୋହ ପଳେଇଯିବ, ଭୟ ପଳେଇଯିବ, ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଭୋଗ କରିବ। ଏକଥା ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତେଷୁ ହୃଦୟେଶ୍ୱର ତିଷ୍ଠତି ରାମାୟଣ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରାରୂଢ଼ାନି ମାୟୟା ତମୈବ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛ ସର୍ବଭାବେନ ଭାରତ ତତ୍ପ୍ରସାଦାତ୍ ଶାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ପାଉଛ, ତାହେଲେ ମୋହକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ, ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯାଅ। ଘଟ ଘଟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବିରାଜମାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରିଚାଳକ, ତାଙ୍କରି ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ, ତାଙ୍କରି ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଅ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ତୁମେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ସୁଖ ମୋହ ଭୟ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତୁମେ ସେହି ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ଶାନ୍ତିର ଭାଗିଦାର ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଥଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେଇ ଗୋପବାଳକ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏତେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନା? ତାହେଲେ ମତେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେଲେନି ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ବିନୟ କାର୍ପଣ୍ୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଥଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଅର୍ପିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୟା ଆସିଗଲା, ହରିଗଲା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତଦ୍ବିଧି ପ୍रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। प्रणिपात परिप्रश्न यदि करिବ, ତାହେଲେ ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନିନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅସୁବିଧା ତ ନାହିଁ ନା? କ'ଣ ଅଛି ସୁବିଧା? ଭଜନ ଜ୍ଞାନୀ ସିଏ ରହିବେ, କିଛି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନା କ'ଣ? କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସ୍ମୃତିରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସହଜରେ ଲାଭ କରିପାରେ ଜଣେ ସାଧକ କ'ଣ କଲେ, ତାର ବିଚାରଧାରା ମନୁସ୍ମୃତିରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ବିଚାର କରାଯାଇଛି? ହରିବଲ। जत्कृते दशहि वर्षै त्रेतायं अयनेषु च द्वापरे एकमासकच्च अहरात्रौ कलौ तत्। ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ହୃଦୟରେ କେତେ? 6 ମାସ। ଉତ୍ତରାୟଣ ଦକ୍ଷିଣାୟନ 6 ମାସରେ ହୃଦୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହବ। ଯଦି ନାମ ଜପ କରି ନାମର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ହଁ 4 ଯୁଗ ପାଇଁ ନାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବାରେ 4 ଯୁଗ ପାଇଁ 4 ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ନିରୁଦ୍ଧମାନାନାଂ ଇଚ୍ଛତାଂ ଅକୁତୁହୟଂ ଯୋଗିନାଂ ନୃପନିର୍ଣ୍ଣୟ